जेडी ना तमर कहबो बड़ ମୋ पाटी ନାଁ कहबो ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ। को श्रेणी को स्कूल ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ झियो ସ୍କୁଲ। काली स्कूल ले वर्षा हला कोन हला ପଢି ହଉନଥିଲା कोन हला पानी कोन पड़ला ସାର୍ ଏଇ ଘରେ ପଡୁଥିଲା। कोन हला तबरे ତାପରେ ପଢି ହଉନଥିଲା एमिति करलो पुणी ତା ସେପଟେ ଘର कल जो वर्षा होतला तो कोन कहबो सरकार को ଆମେ ପଢିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆମେ ପଢି ପାରୁନୁ। तो कोन कले पढ़ी परिबो ସ୍କୁଲ କଲେ को तम ना कहबो को श्रेणी स्कूल कहबो तो परिचय दी ना कहलो ମୋ ନାଁ ସୁବ୍ରତ ନାୟକ को श्रेणी को स्कूल ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସଫିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲ। हां कोन कहबो काली वर्षा होतला केमिति पाठ पढुतलो ପଢି ହଉନଥିଲା, कोन हला ପାଣି ବୋହିକି ଗଦା ହଉଥିଲା ଛାତରେ। कोडी ସେଠୁ ଛାତର तापरे कोन हला ତାପରେ ସେଠି ପାଣି ବୋହିଲା, ପାଲ ଉଠା ହେଲା, ଏପଟକୁ ବସିଲୁ कोन काली केमिति कलो ସେମିତି ପଢିଲୁ।